हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? मेरी ख्याल से काफ़ी अच्छी होंगे आप लोग। आज जा रहा हूँ मेरा अपने गांव, नानी के गांव पे। मेरा अपना नहीं है, पहले रहता था क्योंकि वहाँ पे अभी रहता नहीं हूँ। आज इसी गांव में जाऊँगा और फिशिंग करूँगा, तो मछली पकड़ने का इधर है। तो आप लोगों को वीडियो भी दिखाऊँगा कैसे मछली पकड़ूँगा। उधर काफ़ी बड़ा बड़ा तालाब भी है, नदी भी है, उधर आप लोगों को दिखाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जब छोटा था ना, मेरा जन्म वहाँ पर ही हुआ था और मैं 20 साल तक वहाँ पर ही था। मेरा जब 20 साल उम्र हुआ ना, तब मैं पांडुआ आया था। अभी मतलब 3 साल हो रहे पांडुआ में हूँ। तो इससे पहले मैं बेलेश्वर में था। तो आप लोग वीडियो थोड़ा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और वीडियो इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, ठीक है। मैं और मेरा R15, ओनली R15, ठीक है। कोई मजाक समझना, ये मेरा R15 ही है क्योंकि R15 V3 का मैं क्लास हूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ, तो ये मेरा R15 V3 देख लो। मैं इससे जा रहा हूँ और नानी के घर ऐसे इससे साइकिल से ही मैं चला जाऊंगा। मेरा R15 में बैठ के कम से कम 1 घंटा जैसा लग जाएगा उधर पहुंचने में। आ चुके हैं, देखो पानी का टैंक। अभी बैक कैमरे में पीछे भी दिखा देता हूँ आपको। ये है वो गांव जहाँ पे मैं बचपन अपनी गुजरा हूँ। इधर खेती बाड़ी हो रहा है अभी। ये जो खेती हो रहा है ना, सब चावल के खेती हो रहा है अभी। ये है डूंगरी का, ये प्याज का खेती है और आगे सब चावल। यहाँ पे ना, तो पहले लॉकडाउन में जब 2020 में हम लोग गए थे ना यहाँ से, तो तब से लेके मैं अभी आ रहा हूँ। 3 साल के बाद अपने गांव पे पहुँच चुका हूँ। 3 साल के बाद बहुत कुछ बदल चुका है यहाँ पे, हर एक चीज़ 3 साल के अंदर। लेकिन मैं ही नहीं बदला अभी तक। कछुआ वहाँ चलेगा कि नहीं? বালতিটা এইখানটায় দাও। ঢেলে দে নাদাটা যা নাদা ঢেলে যা তাড়াতাড়ি কর এই পানি নাই উঠে যা করে কে যা দে আর কইগুলো বালতিতে দিবি দাও দাও ওটা দাও। আমি কইগুলো তুলে দিই। ওরাম করে তুলে না ধরে 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 না দিয়ে আসবো? একটা যদি কাঁটা মারে, নাদায় ঢেলে দে। একটা যদি কাঁটা মারে তাহলে গেল। ঢাল না তাই কোনটাকে মাগুর বলে, কালোটা না লালটা? হ্যাঁ দাদা, দেখছো দাদা? ইয়েস, বড় আব্বার সাথে মাছ ধরতে গেছিল। হ্যাঁ বাপরে দে 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 বাবু তাই বাজে একটা কি করতে ছিল এটা ওই রাখা একটা রিয়াজ ওটা হাত দিয়ে কই আর কই, ওই এই মাছটা হচ্ছে মরে গেছে। কি মরে গেছে? এইটা না, বেঁচে আছে।
আর তুই চুপ করে থাকবি মাথায় থাকটা চল বড় বড় ফাঁকা ফাঁকা কই পয়সা নিবি এই তো না ভাই নিয়ে যা একসাথে দাঁড়া এবার একবারই নিয়ে যাবি ওই দেখো একটা সিঁড়ি হ্যাঁ দাঁড়া বেঁচে আছে না ফুটে আর ওইটা এটা ছেড়ে আসবো আমার কাছে পয়সা নেই দাঁড়া ছেড়ে আসি ওই মাছটা এবার আগে ওইটা ঢাল ঢালে কইগুলো দিচ্ছি কইগুলো নিয়ে যা কইগুলো তো ওই বালতিতে দিবি কই ওই যা ঢাল 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 ঢাল, পড়ে যায় না পড়ে গেলে তো এটা মরে গেছে না বেঁচে আছে জ্যান্ত আছে এই যে যাওয়ার ছেলে নয় এরা হয়েছে ওই দেখো একটা জিনিস আছে একটা ল্যাটা মাছ ও আমরা একটা দেবে বাইরে খাবো বাইরে কত খাবি হুম এই লেটা সল কোন নি ল্যাটা চল ল্যাটা চল গুলো লেটা সল কোন এইখান থেকে এইটা ছিল দি মানে গপ গপ করে ধরে কে চল ধরবো মা ওখানে নিচে ফেলে নি কি হাতে তোলো পেছে দাও পেছে 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 দে পেছে দে প্লাস্টিকের পেছে না দে এই শোল মাছগুলো জ্যান্ত আছে দিয়ে দেবো হ্যাঁ শোল মাছগুলো জ্যান্ত আছে দিয়ে দেবো এই দেখো একটা ওই দেখো একটা পড়ে গেল মাছ জ্যান্ত আছে হ্যাঁ জ্যান্ত আছে যে ল্যাটা মাছগুলো যেগুলো জ্যান্ত আছে দিয়ে দেবো না মরাটা পাল্টে যাচ্ছে এবার এইটা জিনিস চিয়াং মাছ না যেখানে জ্যান্ত আছে সেইখানে দিচ্ছে লাভ মেরে পাইলে আসছে নাম না এই দাস খবরটা লাভি না লাভি না দাও বল আমরা মাছ ধরছি ধরতে পারছি না হ্যাঁ মলের মধ্যে পানি পানি হয়ে গেল ওয়াটার প্রুফ মাছ আস্তে 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 দাঁড়া 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 ওই দেখো একটা এই যে ওদিকে পালাচ্ছে হ্যাঁ ওটা থেকে ভর্তি হয়ে যেত আচ্ছা হ্যাঁ